قال شيخ يذهل للصلاة بعد الخشوع أقامها يبغي بها طيب الحياة زكى بها نفسا شغوفا للعبادة ساعيا الحمد لله الذي أتم علينا نعمته وبلهفة وأكمل لنا الدين وشرع لنا من الأعمال الصالحات أنواعا وأصنافا نتقرب بها إلى ربنا العالمين إلى رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالنقش في صدر الطفولة شابه نقش الحجر بعد السلام بي أمو فولي كيميكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبين أكتوبر كارو le 30 كبين le 10 صفرة ni abe foma ko anga lameri chogo la ko kalo juguni ate anda no sofra kalo ye inshallah taala san kalo flana alakira ka madina sigi samba kilen keme nani ani bisabani konondo nana bi awna balma ke winyagon fe abubakar siddiq sangare groupe dine baro wajuri ken sigilen flene bi denen dunya wala fe alakanina awbe sawaboma mbade islamo bi amena kuma fe min kan o de sofra kalo ye san kalo flana o ye kalo de inshallah taala ni ambe akle tanana kalo min ni ambe kuma chama me ala kuma kalo min nambe fen chama me anga ladaw anga sigidaw munun be no nabe anga village kono wali an wulla ka fe munun ye kuma munun be fo kalo ina ka togodo dala ko kalo juguni yala ko kalo juguni ko nye chenwa yala kalo nye tere juya kalo yewa mbade bi wala ndabina bule ulika amma do Allah subhanahu wa ta'ala amma tando aye anda kakla kaun kanda kaun ke islame ka islame sra jira auna kala bato sra jira auna ala bato be mene condition flamina kulu fo nyana fokata ke bare min kerengere me ala kama aflana fokata ke bare min sigile me ala kerere ka kalaunka min sigile me ala kerere ka ladilikanka ala bato te se kamne abadan fokata soro bato min ni ala kerere de an kala afrala ala bato fompeto srainka oti ala bato yi ala bato fompe make ala kama oti ala bato yi ala kerere ala kama fokata soro kera de an bla ala mbade amena dunya fo odi labi Allah subhanahu wa ta'ala mun fanyana aka korona bayin kono akotugodi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala ayini fanyana aka korona bayin kono suratul maida ayan sabana kono akobi ni ya sura kira baka hijilla ban kereka akonne au kadina dafa kadi au ma do wara teitu mi bena faraka ikira ka hijila ba keneka o hijila ba inete mena san muharram kalo nana muharram kalo bana sofra kalo bana arabil awwal kalo tugula ala kira asuma yele mana yele kira ka asuma yele mana che kalo flani doni Allah subhanahu wa ta'ala ko korona kono al yawma ako bi koni ni islamu sur arafa roka ko akmaltu lakum dinakum aw islamu ka dinanya dafaka di awma kelenda jakara 100% wa atmamtu alaykum ni'mati wa yankan nema fene dafa ka shuru auka wa raditu lakum al-islam dina njena awma ka islam yake auka dinai mbade nini yela sisan wori ba jana ko shati fla de be ala batola bato en kake akadabar ala kama aflana akata so an tugul me ala kira ko aketo wala ni mo mim ka bato maketi
ni dina in dafalen ko fe ka bo don e mo gombe do wara ke ka faraka e na don ko tala parce que tala min tala ala to mine mite ala bato kono mite dina ngon ni o kala to mine wani fenka kono le yin bolo ko ika dusuka wala kan ngene akai an tangini kira de ma iblala o frete je dem ko ala bato do ala kan na oben so abuma ala e muni faka kono na bayin kono ko wa ma faratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yuhsharun akoni ala manyina foyi ko nga kitabu ngono sotul an'ami ayam bisaba ani segi ala ko ale manyina foyi ko ma foyi négligé ka foni nte ko nyama ni ko fitini ne ala kanyina ko ay adama de hakli be se fon fe ma ko ale ala ya benye fa korona kono an ma ko be se mi ma jiya kono lahara an mai nga minke ko ale ma foyi de négligé foyi de tey ni allah subhanahu wa ta'ala a négligé en bade islamo ni bela jeren ko fe e be na mune nyini ka o fare ka dineka e be na mune nyini ko ke dinain kono Allah subhanahu wa ta'ala mamin fo kira bai mamin fo badin kalo jugunin ko chenwa anga ko cirga kira lame ala kira sallallahu alaihi wasallam ay wajulike ka wajulike fo da manon kama nagana ala kira mune fo alaihi salatu wassalam akon nabi na taga tumamina kira wajulike sabo kama nagana usrano ujorola sabo koko kutmana ya rasulullah aw nyabala ebe ka ladiri kamo ebe ka wajulu munun kene ni wajulu nunu ya aw kamanaga utmana abe komi e ka suma yele ma fuma be kasu ebe na muni to awnye ala kira sallallahu alaihi wasallam ay muni fa salamoyi ako nebina taga ka auto sra jelineka nebina taga ka auto sra jelineka Qur'ana filani ni ala kira ya aw kalami yele la no inka sunna jelenye no inka tabulo jelenye o fle mogo ni ebe kisife e ka baraka ni ala kira ka tabulo ni ako mogo be kisife e ka baraka ni ala ka Qur'ana bayni فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم ودلا على كراكو صلى الله عليه وسلم أكوسا ني أو توسكين جلي منك أشوف لا بيكم أكلف لا نوي أكاسو نصر جليني كما شتي أسراب لفيو فنا كرم ماي مغو حلاكلين لا يزيغ عنها بعد إلا هالكون ما شتني على كراك تاسرين بلا كانغا سنين بلا أبدا فناكرا ما حلقلين إيه الله مسرين باون لا سالجنا كونو نيو بلا إبه تاسرا جوغلا على كراك سنة تالي دي باون سي ألما ني مغميو بلا إبه تاسرا جوغلا كم ما شتالي على كراك سنة سرين بلا أبدا إلا هالكون فناكرا ما حلقلين يا ربي على كننا وكيسك بو حلقي سراما ودي سرا كونداون تالي مين على كراك أنسي موتي كليني صلى الله عليه وسلم نستهين كل غال كي نحقق الحلم إنساننا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق ناجرا لكن أقول صلى الله عليه وسلم ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين لكن أقول صلى الله عليه وسلم أكون مامي شيسر أولا والله أكون بنا فنيون ويا تشامدي بنا سرا تشامدي بنا وجل كلا تشامدي بنا وجل لملا تشامدي بنا أدم دون يسرا موديل تشامدي بنا وري بلا مغوسين كرو أقول أسا فعليكم بسنتي كنوا كلا يعني فعليكم بما عرفتم من سنتي كنوا كلا أو منو كلا وتمنى كوبي من دوني على كراك السنة لا فعليكم بما عرفتم من سنتي أو بمين دوني على كراك تابلو لا ني على كراك مدينة كراك تشغمنا نصابو بك دينة كراك تشغمنا ودوني منو بأو بولنو ما كلاولا فلو دي وكمانا مين أو في كما منني مغوبنا فرا دوبا سمكتايا وتمانا أو كوغلو ني كراك السنة باينا وجروين دي باو سما فوقاتي علامة وسنة الخلفاء الراشدين وتمنى كفي خلفاء الراشدين أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب نتبع نانون كسنة
n'a fɔra ko ninnu ye fɛn o fɛn kɛ hali n'a sɔrɔla k'aw ma mɛn ko ne kira y'a kɛ aw k'aw cɛsiri aw k'aw gulo o la a juru nin aw ka gulo a la kosɛbɛ a kana taa k'aw to wa alaykum bit-ta'a hey k'aw ka tugu ɲɛmɔgɔw fana kɔ dɛ wa alaykum bit-ta'a aw kana rebelliya kɛ aw ka ɲɛmɔgɔw nɔfɛ aw ka tugu ɲɛmɔgɔw kɔ k'o lamɛn ka k'o labato nka attention n'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ n'a tɛ k'aw bila ala ko ta sira kan dɛ nka e bɛ mɔgɔ dɔ fɛ e b'a dɔn k'a bɛ k'e bila ala ko ta sira de kan hali n'o kɛra wolofa ye mɔgɔ tɛ tugu o tigi kɔ dɛ la ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq danfɛn tɛ tugu danfɛn kɔ dali masa sɔsɔli la abadan bari anw ka tugu anw ka ɲɛmɔgɔw kɔ oui anw ka ɲɛmɔgɔw dɔgɔya o man ɲi alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko anw ka minɛli kɛ kosɛbɛ ale alakira ka sunna in na anw kana to ka tila parce que ko diɲɛ waati dɔ bɛ na ko sira bɛ na caya dɛ ne ni aw est ce que anw t'o waati de la wa bari o cogo in na tun anw bɛna ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a kɛlen ka ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ nin bɛɛ lajɛlen dɔlen ka ban nin bɛɛ lajɛlen mɛnlen kɔfɛ ni aw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka ban an ye sahabaw ka taabolo dɔn olu tun bɛ ka mun de kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka taabolo dɔnna a tun bɛ ka taa sira jumɛn fɛ anw y'o bɛɛ lajɛlen lamɛn anw tilala ka tugu mɔgɔw kɔ ka ɲɛ tugu ka tulo ci anw b'a dɔn maa minnu tɛ ka ala taa fɔ anw ɲɛna anw tilala ka tugu olu kɔ tun subhanallah a sera anw ka ɲɛ dayɛlɛ ka segin Allahu subhanahu wa ta'ala ma ka segin kira ni sahabaw olu taama sira min kan k'o siraw ta nbari ni anw ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ sisan ka kira ka taabolo lajɛ an bɛna mun de faamuya kalo min bɛ an bolo nin ye ni an ko bɛna kuma kan n'a fɔra ma ko kalo juguni o ye o kuma in fɔ o bida ko minnu filɛ nin ye o ko kɔrɔ minnu dolen filɛ anw ka diinɛ in kɔnɔ nin ye est ce que nin ye anw ka diinɛ taabolo dɔ ye wa est ce que o taabolo minnu filɛ nin ye est ce que nin ni anw ka diinɛ bɛ bɛn wa est ce que min fɔla nin ye ko kalo juguni do tiɲɛ yɛrɛ la wa furu bɛ k'a kɔnɔ wa kari furu tɛ k'a kɔnɔ de subhanallah o kuma minnu bɛ yen an bɛna faamuyali sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna faamu i m'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam a taara ka sira min to an m'a ye ko kalo kelen bɛ san kɔnɔ ko furu tɛ kɛ kalo min na kalo kelen tɛ yen silamɛya san kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ muso maminɛ kalo min na kalo kelen tɛ yen silamɛya kɔnɔ ko furu tɛ kɛ kalo min kɔnɔ kalo kelen tɛ yen silamɛya kɔnɔ ko voyage tɛ kɛ kalo min kɔnɔ kalo tɛ yen silamɛya kɔnɔ ko bolokoli tɛ kɛ kalo min kɔnɔ kalo tɛ yen silamɛya kɔnɔ ko mɔgɔ ma ɲi ka e ka ko ɲuman dɔ boloda ka bɛn o kalo in ma nin bɛɛ lajɛlen wele ko tere tɛ silamɛya kɔnɔ dɛ haramu kumaw de don tere ko tɛ tiɲɛ ye silamɛya la nka mɔgɔ min tere kɛ tiɲɛ ye tere min laban ka cun o tigi yɛrɛ de kan bari silamɛw o kuma minnu fɔla nin ye ko i k'a dɔn ko kalo juguni n'o ye muharram kalo n'an b'a tile 10 la i b'a jateminɛ n'i taara dɔw den nɔfɛ ko b'o furu ko kuma fɔ a b'a fɔ an bɛ kalo juguni bɛna muso furu o kumana an ka kalo wɛrɛ kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ n'a fɔra ko o kumana ko muso nafolo bɛɛ sarala ka ban an bɛna mun de kɛ o kumana furusiri don bɛ kɛ jumɛn ye ni dɔ ye jate dɔ bɔ n'o bɛnna nin kalo in ma e bɛ sin ka cɛkɔrɔbaw kumakan mɛn ten e bɛ sin ka musokɔrɔbaw kumakan mɛn ten e bɛ sin ka diinɛ dɔnbaliya kuma caman wuli non an kɔni den kɔni tɛ furu tɛ kɛ kalo juguni nɔ mɔgɔ tɛ furuko la dɛ o ye kalo juguni de ye o ye tere kalo de ye ne y'o kɛla sa o furu in furu tɔw tɛ kelen ye o tɛ furu ɲuman ye nin bɛɛ lajɛlen kuma de bɛ fɔ ka furu bali k'o kana kɛ o kalo in na bolokoliw tɛ kɛ o kalo in na nin bɛɛ lajɛlen minnu filɛ nin ye o yala o bɛɛ na silamɛya kɔnɔ wa Rasul sallallahu alaihi wasallam a y'anw fara ka bɔ nin sira juguw ma a ko tira shirkun a ko nin baara jugu ninnu e ka dɔn nin tere ko kuma ninnu ka fɔ nin ko in ye tere ne ye nin kɛ nin maɲi ne ye nin kɛ nin maɲi k'a sɔrɔ kitabu m'a fɔ kuranɛ m'a fɔ o tuma na sa ko e k'a dɔn ko musirikuya don ala kɛra ye kuma in fɔ siɲɛ 3 a ko adamaden ka jigi da ala kan nin b'a jira k'a fɔ e jigi dalen tɛ ala kan nin b'a jira ko e ka limaniya dɔgɔyalen don kuma dɔrɔn e ka limaniya yɛrɛ ma ban pewu a bɛ k'e kɔnɔ sisan ko kalo de bɛ se ka ko dɔ dilan
kalo do be herese mugoma kalo do be torola se mugoma wali ni adamade modeli ne muso modeli ne mfuru ni muso terejugo de ta kama senawa ni muso terejugo de ta kangala wa abeka che kaburu laje ne mfuru chebe sakato tin muso ina na tamane ta kola ni meta ni bele jire wole ko tere ala tara ko mushriku yado ay kuma fofo shinya saba subhanallah ni bane ekado ka fo arabu ka barak nye dumai ni nye yani islamaya kana jahiliya ko munu kumbe ko damaliya ko munu kumbe ka ko islamaya nye ni islamaya nana fusiri adana ka fo ko ka dabla ko tebe islamaya kono ni an islamo nan kala ko di an ka sigidawla ne mi nyini ngaye ko wula ka so anga chokrobo bake anga musorobo bake me mune abu jahil halaki abu jahil ko anga chokrobo ka sara ko an tabla walid ibn mughira nunun bana ka do islamaya munadi o ko no anke an fauka sara korobla abaw ko sara korobla jile nyumay wa islamaya ma afko sara koromi jugumay ko sara koromi man ka tama aw ko tamari yeko toy parce que anga here foi de te ala mbari ni ni bela jile nyesa nyi ka qur'ana srabla nyi ka hadisaw o srabla adaba do mun kalimana do gala arabu kuma mun ke folo ni mi ma fekata voyage la wala mi ma fekata musofuru wala mi ma feka fenke wali mo ma fata makodo la obe no tara kungo kono sogo ye ni oye mangalanu sinanu wali konon obe singa o groupe obe singa o baleko genga wuliti no wulla so bala je kungo kono sogo nu no bolla ka ta kiniya fanfe wa fo masha Allah ni mako imegla ni kungo ingla na kaba anyela jeli min keni ni kungo ingla kungo sogo bolla ka ta kiniya fanfe non na so ba ka voyager o ta voyager na no ba ka muso de furu o ba ko muso intere kai no so ba ka senekerola wa fo nyina sa meja parce que ko kungo sogo bola ka ta kiriya fa fe wali no bola ka ta no manya fa ko refe ayi ebe ba fo ki fa fo ba fo ko ayi ko teketun ko e ko tere juguye ko e muso tere juguye ko nyina sa anteja an ngana ta anga suma fe on dani do ene sabo ani muso kono ma bena sabo ani muso fima bena sabo ani chokoroba sengele ni bena parce que ani fiento bena parce que ani bubu bena parce que ani dangara bena ni no koni kala sa ebo voyage dabladi de beta muso fuwera la ebo dabladi ubu ko dabla ka so ko ni tere wali mi metara muso furu no kalo embedo tigi accident do soro dron obuko muso furu sa so ko muso intere mai ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni nye mushriku yayi ko mushriku yadu ala kira yin fo shinya saba sallallahu alaihi wasallam ni barajugu mun man ka sigi dawla ne baw aw ka bola tire ko islamiyat ko chante mugo tire ko mena ka kesebe fene ala be tire fene shuru ekan wallahi atigi kungo te dogoya dongo do bala be shuraka parce que ale dalime tire ko ala fene be tire jigale ka jema dongo do siga foi to la de ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستطيع الحياة وتجعل نين بلا جنين فمنا لك با abinin aw de man ka sigin kofe alaka ne na o sigin kofe ka boni bara jugunu na abo chuko de ka don o ye kuma chama de fo alaka ka disa chama de bi mu majira ko sofra ko kuma yinwa sofra ere ngo arabu kando arabu fe kun fe folo arabu kun ye kele odi Allah subhanahu wa ta'ala san kalo dan ko ke kalo tan fla ala kra yani alaye ini beke ya sa am siga nga jato don chugo mina kakala ga kalo bannan kala ko ke la horma kalo munu ko ke le mot sacré d'Allah o kalo nunu kele o teke Allah unanyo ngono na faraja ba kalo ani kata se muharram kalo bola selba kalo bola selfanta kalo bola ni kalo baba nunu fait par exemple bi kadon muharram kalo kum kele ke kola selba kalo nu bela jene mo sacré we ba don no temena dron arabu kunte kele kwa ko to kafra kele kunte ke onyo ngonche parce que lu ka bara ko ni kele blin sira mele na arabu ko don sino arabu yere ka bara de kele mona do oni mo che sigi nga fo arabu ta don muru de kuma da ala aban kele fo jolle ka bon oui arabu yere ta ka bo kuma onye bala chugo arabu teke ka do ko kele ka dam na nga sigi ka fo ka ba ka bo te chen
tumana silamɛya jigila arabu ka kana yasa arabu ka segin ka bɔ nin cogo ninnu de la mais aw ɲɛ b'a la hali sini a bɛ diɲɛ ɲɛfɛ cogo min na o kɛlen sisan donc muharam kalo n'o ye kini kɛlɛmakɛ sisan kalo min bɛ tugu n'o ye sɔfra kalo ye o y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ labɛn o ka jakagoya kɛlɛw kama kɛlɛ kɔrɔ minnu tun bɛ minnu ɲɔgɔn cɛ u bɛ muru ta ɲɔgɔn nɔfɛ sisan kuma dɔ la fo bɛ dugu bɛɛ lajɛlen vide hali ka cɛ yɛrɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ a ma nɔgɔ bɛɛ bɛ taa sefr o ye arabukan na 0 de ye fu sefr o ye fu de ye arabukan na quoi kuma dɔ la fo dugu bɛ to yen fu hali tɛ cɛya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o i y'a ye donc dɔw ko kalo in tɔgɔ dara ka dɔw la dɔw ko bana dɔ de bɛ yen bana in bɛ yɛlɛma ka bɔ ɲaamaw la ko de bɛ wele nin cogo in na donc kalo in kɔni tɔgɔ dara ten nka e k'a dɔn ko Alahu subhanahu wa ta'ala ma kalo si dan k'a fɔ ko nin ye tere kalo ye dɛ aw ka bɔ a la aw ka furuw kɛ kalo si tɛ ko furu tɛ k'a la silamɛya kɔnɔ kalo tɛ yen kalo tɛ yen ko jaga tɛ bɔ a la silamɛya kɔnɔ kalo tɛ yen ko baara ɲuman tɛ k'a la kalo tɛ yɛrɛ fɛnɛ ko nin kalo nin ye tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin adamadenw ma o tɛ yen n baden silamɛw an ka dɔn alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye mun de fɔ ne na aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka jahilu dɔw ka kuma lamɛn aw ka kodɔnbaliw dɔw ka kuma lamɛn aw ka mɔgɔfililaw ka kuma lamɛn ne bɛ nin fɔ aw ye dɔnnimɔgɔw bɛna fɔ aw ɲɛna wa aw bɛ tila ka dɔnnimɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ lamɛn aw bɛ tila ka kalabanci dɔw fɛnɛ lamɛn minnu bɛna wurudiliw da aw ma minnu bɛna nafila seliw da aw ma kalon de don a tɛ kɔrɔna kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ kalon fin a tɛ hadisa jɛnɛsi kɔnɔ o bɛna wurudili fɛn o fɛn fɔ aw ɲɛna ko k'aw kisi ka bɔ kalon tere ma wallahi ala kɛra n'i y'a kɛ ko musirikuya de don o bɛna fɛn o fɛn fɔ aw ɲɛna ko k'a kɛ nin kalo in na ko parce que kalo in ye tere juguya kalo ye e mɔgɔ dar'o la e kɛra musiriku ye e kɛra filanin ka fɔ ye o yɛrɛ kɛra ka kumakan ye o tɛ sangare ka kumakan ye abadan o bɛna fɔ a ɲɛna ko san kɔnɔ ko balawu halaki ta tiɲɛ fɛn o fɛn ye bana ye fɛn o fɛn ye accident ye fɛn o fɛn ye juguma ye ka ɲɛsin adamaden ma ko san o san ko ala bɛ juguma balawu ni masiba ko 100 ani 20 100 plutôt 100 ani 20 masiba ko la ko de bɛ jigi san o san ko bɛ jigi don jumɛn de fana na san kɔnɔ masiba 100 ani 24 ko san o san ko de bɛ jigi yani san kɔnɔ wa bɛ jigi don kelen fana na san kɔnɔ ka sɔrɔ ka tilan san waatiw ni ɲɔgɔn cɛ ko don kelen ye don jumɛn ye ko ye yani sɔfra kalo an bɛ kalo min na nin ye dɛ o bɛ min wele ko kalo juguni ko a araba laban ko ye don juguba de ye san kɔnɔ ko don ɲɔgɔnna don juguman tɛ yen o don ɲɔgɔnna don tere jugu tɛ yen o don ɲɔgɔnna don balaw don tɛ yen ko san balaw bɛɛ lajɛlen bɛ jigin nin don in de kɔnɔ sɔfra kalo a tile yani a araba laban n badenw o bɛ na nin kumaw nin fɔ aw ɲɛna wallahi aw bɛna mɛn hali wajulikɛla dɔw bɛna sigi ka nin kuma in bila aw ka sitiw kan aw kana lamɛn mushriku dɔw wa mushrikuya kuma de don ka da kuma na fɛnɛ mushrikuya kuma don o bɛ n'i bila min fɛnɛ na k'a kɛ e ye mushriku de ye sabu alakira min kala la silamɛ min kala la silamɛ yɛrɛ nana ka adamadenw sama ka bɔ nin na e silamɛ tɔw ni e sɔnna ka da nin kuma ninnu na wallahi baden e kɛra mushriku ye ko masuba 100 ani 20 n'o y'a a wurudiliw di e ma ne y'a wurudiliw kɛ a masiba bɛ suri e kan fɛnɛ parce que kira ko masiba in bɛ mɔgɔ de sɔrɔ mɔgɔ min dalen b'a la e min dalen b'a la ko balaw bɛ jigin dɛ balaw bɛ suri e de fɛnɛ kan siga foyi t'o la fewu o san kɔni ala n'o san fɛnɛ gɛlɛya e ma parce que e dalen mɔrɔ e ma da ala la bilen o bɛ n'i bila saraka kundanbɔw la a nanfilaw seliw la ko araba laban ngo dɔw bɛ bangaji ko a don dɔw tɛ sɔn ka bɔ ka so da k'a don dɔw tɛ sɔn ka to ka baarakɛyɔrɔ la a don ko don juguba de ye bi ye e tɛ bi tile la kɔnɔ dɔ yɛrɛ ko sigi man ka so sanfɛ min b'a jira ko bi ye don jugu ye e ma ye nin kɛla wa e ma ye nin kɛla wa o bɛ t'o la fo ala bɛ balaw don sura tigɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la ka bila a don ma parce que e dalen b'o de la o bɛ voyage dabila a don o b'o ka biyew hali n'o bɛ pénalité de sara n'a ye min sɔrɔ jamana a bɛ ka voyage ka taa jamana wɛrɛ la a b'a ka voile changer hali n'a bɛ pénalité sara parce que k'a fɔra ko nin ye araba laban ye ala ko san baraw bɛ jigin a don a b'a kɔnɔ n'a dɔrɔn avion kɔnɔ don avion bɛ n'a ye n'a dɔrɔn mobili kɔnɔ a bɛ accident kɛ ale kɔni bɛ to hala sigilen so kɔnɔ dɛ wallahi ala bɛ baraw de sur a tigi kan sabu e dalen min de la ninnu ye juhalaw kodɔnbaliw ka kumakan de ye o ye minnu ta ka fili diinɛ kɔnɔ o bɛ tila ka mɔgɔw fili ka taa maa fililen n'o ko bɛ mɔgɔ kanda a b'o tigi fana fili a b'o cogo kelen de la n baden o bɛ na nanfila kundan dɔw fɔ aw ɲɛna o b'a fɔ aw ɲɛna ko ni maa min ye jɔ 4 seli a don
kalifatiha kala jɔ kelen kelen bɛɛ la alifatiha kɔfɛ suratul kawsara n'o ye inna a'tainaka al-kawsara ko k'o siɲɛ 17 kalan ani kul huwa allahu ahad siɲɛ 15 kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas olu siɲɛ kelen kelen wala ko a seli in bɛ kɛ nin cogo in de la jɔ kelen alifatiha kɔfɛ kul yani inna a'tainaka al-kawsara siɲɛ 17 kul huwa allahu siɲɛ 15 kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas siɲɛ kelen ko k'o kɛ jɔ kelen kelen bɛɛ la jɔ naani bɛɛ la salamu bilalen kɔfɛ o bɛ na ni dugawu dɔw ye dugawu minnu tɛ Alakira ka taabolo ye a tɛ kuranna kɔnɔ olu yɛrɛ ka kuma labɛnlen u ka manamanakanw labɛnlen arabukan dɔ e kɔni bɛ daw la k'a kalan hali yɛrɛ t'a kɔrɔ dɔn o b'o dugawu kunda dɔ fara ɲɔgɔn kan ko ne mɔgɔ mɔgɔ kɔni y'o kalan ko tɔɔrɔ foyi tɛ o tigi sɔrɔ a don na a ye parce que o ko nin bɛ bɛn kalo araba laban de ma sɔfura kalo la donc n'i ye nin seli ninnu kɛ ko a don ko balaw fɛn o fɛn bɛ jigin a dɔn ko foyi tɛ se e ma e y'a ye baden anw dun b'a dɔn k'a fɔ ala bato ye fɛnw de ye ala ye min jigi ka di kira ma k'a fɔ anw ɲɛna an b'a Aisha ka hadisa kɔnɔ radiyallahu ta'ala anha a ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd a ko maa o maa ni fɛn dɔ kɛ diinɛ in kɔnɔ ni min tɛ ni alakira ka ɲamɔgɔya kan ye a ko k'o bɛ segin ka rejeter ka fara e kan hadisa min Bukhari kɔnɔ ka hadisa numéro 2500 ani hadisa numéro 50 na Muslim fɛnɛ kɔrɔ ni hadisa kelen me a ka hadisa numéro 1718 ko mɔgɔ ne fɛn dɔ ka diinɛ in kɔnɔ alakira ma e bila min na a bɛ yɛlɛ sanfɛ a dibikulama de bɛ jigin ka na e bugɔna ye e b'a mɔgɔ modèle hali nɔrɔ tamasiyɛn t'a kunna nɔrɔ ala bɛ nɔrɔ bosan mɔgɔ modèle la minnu ka baara ka kolankolon ta ka don diinɛ kɔnɔ min tɛ diinɛ don o don ala bɛ dɔ bɔ a tigi nɔrɔ la ka taga parce que e bɛ baara in kɛ a bɛ yɛlɛ sanfɛ a jɛmanama n'a sera ala fɛ a bɛ yɛlɛ ka se yɔrɔ min na ko b'a fɔ ko est ce que baara in nin ye diinɛ yɔrɔ dɔ ye wa a b'a fɔ non nin ye tigi yɛrɛ de ye fabriqué ka don diinɛ kɔnɔ a nɔrɔlama yɛlɛla ma a dibikulama de bɛ jigin ka na e ɲɛ bɔgɔna ye diɲɛ ma don o don o bɛ kɛ danga ye kan wa o bɛ e fin ka taga fɛ de baden aw ka yɛrɛ kɔlɔsi kolankolon doli la diinɛ kɔnɔ ala kira ko n'i y'a kɛ dɔrɔn fa hɔrɔn a bɛ segin ka di e yɛrɛ de ma dɛ wala yɛrɛ jɔ don a bɛ fɔ e ye min don diinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a t'a la e b'a sama ka bɔ a la siga foyi t'o la o bɛ tila k'a fɔ tun o ka kolonifila dɔw bɛ tila k'e kanto o ka dɔnnibaga dɔw bɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu ye ko dɔw fabriqué ten o bɛ mun de fɔ u b'a fɔ ko kalo araba laban ko nafila dɔw b'o la ko bɛ jɔ 2 seli ko a bɛ kɛ waduha seli waati la ko alifatiha kɔfɛ i b'a fɔ kul allahumma malikal mulk ka taa sɔrɔ a y'an dan na wala ani tun fɛn b'a fɔ kul ud'u allaha aw ud'u rahmana ni aya ninnu u bɛ ninnu fara fara ɲɔgɔn kan cogo dɔ la k'a fɔ ko i ka ninnu de seli ko salamu bilalen kɔfɛ i b'a fɔ tun Allahumma israf anni sharra hadha al-yawm o kɔrɔ ko ala doin juguma ta ka bɔ an kan wa asumni su'ama e ka doin e ka tere jugu e kan kisi ka bɔ ama waj'alhu alayya rahmatan wa baraka e ka doin kɛ baraka ni hinɛ ne kan wa jannibni amma akhafa فيه من نجوساته وكرباته بفضلك يا دافع الشرور ko ala e kan kisi ka bɔ misran fɛn o fɛn ye nin don jugu don tere jugu n'a ka tere juguya tɔɔrɔ e kan kisi ka bɔ ma ani balawu minnu bɛ jigin san kɔrɔ ka bɛn nin don in ma kalo araba laban sɔfura kalo la o kuma ala e ko kɛ ni e yɛrɛ ka fisamantiya ye e ala min bɛ tɔɔrɔ pusi ka bɔ adamadenw kan e ala min bɛ hinɛ e min hinɛbaw bɛ ka hinɛbaga ye ko nin kuma ninnu o b'o nin dugawu fɛnɛ fɔ ko ka nin fɔ naam nunu minnu filɛ nin ye n badenw nunu ye kalon de ye o bɛna wulidili fɛn o fɛn fɔ aw ɲɛna o kama lajnatu daima lil buhus al ilmiya olu ɲininkana nin kibara ninnu na ko kalo jugunin ko a kibara bɛ cogo di dɔw tɛ furu kala dɔw yɛrɛ tɛ nɛgɛkɔrɔsigi kala dɔw tɛ u ka baara ɲuman foyi kala lajnatu daima mɔgɔw olu y'a jaabi nin cogo de la a tɛ silamɛya kɔnɔ wa mushrikuya baara de don ina fɔ Muhammad yani Sheikh Alama Al-Uthaymin olu bɛɛ lajɛlen y'a jaabi nin cogo in de la n badenw o ye lajnatu daima fɛnɛ ɲininka tun ko olu y'a ye a yɛrɛ kitabu dɔw kɔnɔ wali dɔnnibaga dɔw bɛ ka mɔgɔw kalan wali n'a kuma sera o bɛ bɔ ka video enregistrer wali n'a kuma sera o bɛna audio enregistrer ka bila wali ka papier sɛbɛsɛbɛ k'a ɲi mɔgɔw la k'a fɔ ko sɔfura kalo ye kalo jugu ye ko kalo tere jugu de don pour que ko adamaden ka kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma ko i b'a fɔ Allahumma bisirri al-Hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi akifna sharra hadha al-yawm o bɛ tila k'a fɔ tun
o dugo encouragement ko Allahumma amideli ni ala san ko ere gindoyi ala san abala san do Ali ibn Abi Talib denga folay rahimahullah ta'ala yani radiyallahu ta'ala anhu wa an sahabat ajma'in wa fa ko Allahumma bi sirr al-Hasan ala san ko gindo mi bi ela erero o kama wa akhi ana balmaki al-Husayn o al-Husayn ko gindo ani o moke wa no kira Muhammad ulum gindo ani Ali ibn Abi Talib yere gindo Allahumma ko kama e ka on kisi gabo ni araba jugu kalo jugu toroma ani balaw jugu munu be jigi kono parce que do dale mala ko balaw ba keme sabani ba mo be jigi kalo yani muharram yani sofra kalo kle araba labana o be kala fo ya kafi o zikru ke tugo dola ka kala fo fasayaki fiyakahumullah wa huwa samin alim وبكلا كلوفو يعني حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبكلماتك التامات وبحرمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظنا وأن تعافينا من بلائك يا دافع البلايا يا مفرج الهم ويا كاشف الغم اكشف عنا ما كتب علينا في هذه السنة من هم أو غم إنك على كل شيء قدير فعمل من سماعتكم التكرم بالنظر فيه وي انغاشكو نينغا لجنه دائمه كوني دوغومن فلنيو ko ala Hussein bunya kama alasan bunya kama kira bunya kama nunun kama e ka on kisi gabo sani balawma toro mun bala e ka kira la horma kama e alami balaw wuli masai e alami gelew wuli masai e ka on kisi gabo balaw mun me jigi ni kalo ina no e sam balaw na toro masiba ko be e ka on kisi gabo ma o tuma ko ni kuma mun fe ko ni me ko be chugudi anga dor mo go mun fo ko ni bide awde ye nunun te kitabu jole fo yi kono nunun ka fotun ka dugaw ke ko ala ninke ala hasan kama ka tawassul ke na ala san yi o te sharia fashi kono ka dugaw ke ala ninke Husainu kama ni te sharia kono ninke kira la horma kama ube ninke kira kanu kama ni te sharia kono anyo yoronya fanan ka wajulu temero la tauhidu kono ka fo mogo ebe dugaw nyi nyana mafe wali ne ko ala ninke ala san kanu kama otebe ni ke ala san kanu kama otebe ni ke ala Muhammad ka Muhammadu akanu kama bi jahi nabil mustafa ai barami ke ne Allah ce bi ala wele de la anyo fa na kala tilite menula mogo be ala dille re nyuma min ke fandaw jigi tuguli min ke ni ala ce direct ou be ala san kanu ka sa kemina parce que kira modino wali sahaba dido wali alu kanu ka sa hakema ala alu kanu min mene duskuno kama ninke kira kanu min duskuno o kama ninke me kana fo ala kira kanu min ala de kira kanu na so kira kanu te duskuno o dugo unte mako foinya al Hussein o kanu min be duskuno no e chene ne ala wele no e o be famia me ka al Hussein ko be dala e be ka bara de ga Hussein te femfe e be ka Hussein ke alai e be ka Hussein ke joyi est ce que Hussein jena no yewa o te Hussein kanu ile o ka Hussein churo yero de nyini o ye ka Hussein bla ala place la o te kanu ye abada otmana o dugo kunda munun bela jirin fla no bi no fa nyana abina bla ka fitu kan kalon de do mushriku ya pmo de ala kra ka pma kado sallallahu alaihi wasallam chente kalo jugurun ko te chen islam shite dala mugo be dala wallahi ala kra ko ebe dosra balawla fnen atora do be sema de ala kra ko mo sugodi kullu bid'atun dalala ko kura fon fe no be na takado dina kono ka ajira awla ko ka keke ko bela jelin fili frade wa kullu dalalatin finna wa ko fili bela jere ben laba jaharama tasma kono ala kan kisa bo ko kundan kema fe munu ni kuni jutala dina kono ate korona kono ate ala kra ka tasrala saba shimake o fe munu be ko yi ala bato do mbadeu anga bikalla solip meninka aw kana dani kuma wala kalon de do wa mo fillaw de do de obina fawnyana ko ka nafla do fena selitu ka be toujours ne kalo araba labama ko o fena beke wado hasili mana otmana ni o nafla in seli a araba labana wado hasili watila ebe jonani seli ko jonani ko ba betugu nyona ka ke salam keli iyai o sahaba shima derikan seli modelike ka seli jonani tugu nyona nafla salamu blako keli sadi e ka jonani be enchaîner mugo be nafla modele fiene wallahi abe boshi amugo ka kitabu de kon aw kam mabola kira ka dina kono nafla jonani ko tugu nyona atei nafla shite kira ko salatu layl masna
kira nafila sele futu ko jo fla fla ne fla ke be salam le fla wala ke salam la me ka fuko ni nafila nye fle be njonnani tugu nyona e be ni zikru nke be ni keta au kana ke ate kira ka tabulula mana kaundo shiamgo ala jugu aliu jugu Husaini jugu munu ye Husaini faga kakla ka kalon tuge ka damugo la shiamgo don baga bado bola ka kuma sisam ko ala ka mugo halake mugo mi koko suna mugo de Husaini faga parce que ko Husaini faga bay shiamgo yere de tie tubere ka bo shiala ay tien fa da madoni mbade au kan au simboni sedi kundan kewla munu nati sharia kono abu munu fa nyana ko ebe jonani tugu nyona a jokere ngene be alfata ko febe kul huwa allah yani inna a'tainaka al-kawsar ko ibe o shaitan ani wolon flakala ka kul huwa allah shiye bidru kala ka kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas kulu shiye kere ngene kala ko ibe ni ne ke jokere ngene bela salam alaykum ko fe ko iba fo wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthar nas la ya'lamun nunu ko ye kalonde ko ibo shiye kemesaba ni shiye bi woro ko ibo wurudi ani ko fere tun ko dugodo wala tun jawharatul kamal ko o shiya saba wa ibeklaka allaban subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin iba labanu ko ibe saraka do bo ka buru ngomi udanyo ngona wali degeo ibulu saraka ka di fandoma e kalo sako dugo wero be tunga ba doma olu fle ya sa ala be se ga doni kalo araba laba parce que olu dale mala ko balaw masibatu mbe jigi san kono ko be ke ba ke meso ni ba mugan ma ko be jigo domi ko be ne sel nu ke ala ke kesa bo atoroma nuno muno flani ko o kala in araba la bay ne nyongona don tere jugu te sambe kono o be ni mana kamunu fani ajira law yes aw kono ala kira ko matum man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd aklaraka fadi sawrala man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd mugomana ko korolu takalo jinen ko min tala kul ala be asur eka be sigin ka sur eka na fantala torofo ko watu ako mugo mana bara feon fenke dinin kono ali ala krami blamina abe rejete ka fara abe rejete ka abare an kololo be si ere dronima wala harajo de be jininga femiyato ya barenge wa ani mugo feon tunu ka mugo fon fili obina afane me faida dawma ne ko ni kono je kadde awma ni ndawma fi sabilillah ni ndawma ala yere jatikama ni ndawma ni faida min kalono de mugo filawdo be na o fili ka bo ala kadina aw kana tugo ko be ka o samaka tara fili sra de kan ala kra ko fili wallahi fili ye jahannama de Allah ba ye jahannama furi ma mi tubala ka bola aw kana tugo ko de abaka kono kadidi abe aw ka kono ko ba o fede ka so be ka o fili ka ta jahannama kono di bina mun ko me faida da ma kado ma da ma fu nyen ke alakama kam go fili alakama ma shite tuge ko bade an tena son abadan au kan mo fili tun an tena son to au kan mo go sama ka bo alaka sara jirin kam bade au kan lame au kan partager au ni ngonche alaka barji da ma yasa mo go kana na tabu kana fla kunda nunu kono yasa mo go kana ka wurdel nunu ke kuni jete mina o tena kelen fo ko be alaka ka disen kono o tena kelen fo ko corona yoro en kota kalon tigalodo no ko anya da ma fisa bele ka fo kana mo e ka wurdel jarawni ma be corona yoro dme kono abe hadisa dme kono na ye kungulo shana koko ne ra de ni miri otuma ina donga fo ma flin de do wa ba fege ref na filika frère kan au kana tuga ko mbare nin la de ka daba pele na au bela jiden bulu alaka mugo sara mugo meke sabuye kan lase abal maslama nyongo ma ka abal maslama nyongo fene bof nunun ka fili digan kono ka abal maslama nyongo fene la kisi o kana se ka do ni fili kono abadan mbare islamo ni multi binani ka nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka ke bare min dabora Allah subhanahu wa ta'ala re yani akadine defani kama kadine nogo kana yala chugusila akake bare mime blanini au blajire ka soba ko to jariya ko fon me ke sobe ka la sisla me nyoma ya rabbi jien fuka tasi jien wuli ma bella be mo ba la me ka taga ala kanini au ka blanka sora ka to jariya sora kamin baraji bi si anma hali an sale ko fe ala ka koyi ala ka ke bare min dabor ala kama nimi ma dabo yere jira kama ala ka ke bare min ni shetana ka nyoro foite sala adabo kunde islamu ka furu kana satun furu be kasa ko pase ko furu ni kala kalo jugun na chere la mogo ni min fo cheno ko inga furu ke kalo juna ma hera fo suranga musena wala ma furo hera fo suranga cheina do robe ay halo te sunga maka o furu musola kalo kono wallahi o be mabo furu musola parce ko kalo juguna ko ndemi sura la ko abeketa mbade on kalonde do Allah au kana tugunu nun ko de mugo filawdo be na o yere ka aw nyi o nen kadi
o nɛn ka di ka tɛmɛ lamun ta kan n badenw o bɛ k'aw fili dɛ aw kana sɔn cɛ o cɛ bɛ fɛn o fɛn fɔ a ɲɛna ko n bɛ na nin yɔrɔ di aw ma aw k'a to a ka kɔrɔna a y'an dɔ fo ka fara a kan ko kɔrɔna yɔrɔ in ko tan wali aw k'a fɔ k'a k'a jira aw la ko ala kira de ko tan sallallahu alaihi wasallam n'o ma yala aw ka ɲinini kɛ aw ka ɲinini yɛlɛ aw ka kɛ n balimakɛ balimamuso aw balimakɛ de Imam Abubakar Sidik Sangare Libreville Gabon président international groupe Jinɛ Baro ala ka a bila ne aw ka sadakato jariya la mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ k'an ka vidéo n'an ka audio sɔrɔ aw bɛ na Facebook Imam Abubakar Sidik Sangare na invitation bila ma accepté wali na YouTube kan bɛ Google kan Imam Abubakar Sidik Sangare a bɛ an ka vidéo bɛɛ lajɛlen sɔrɔ inshallah ta'ala téléphone fɛnɛ 00241 07 24 86 86 00241 07 24 86 86 ou bien en cas fixe numéro 00241 01 72 42 82 00241 72 42 9 00241 qui a mis 01 72 42 et 82 Inch'Allah ta'ala abalimakɛ da ka calendrier de Imam Abubakar Sidik Sangare animateur prédicateur et consultant à la radio et télé Nour du Gabon Libreville ala ka waati wɛrɛ jira ne aw bɛɛ lajɛlen na ka nin kɛ Inch'Allah nin fɛnɛ an ka cadeau ye ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma nin kalo in kibaruya la n'o bɛ wele ko mois de Safra dɔw k'a ma ko kalo juguni ala kana kɛ kalo jugu ye sabu kalo jugu tɛ yen ala ka danni kɔnɔ ala ye kalo danni yaasa an bɛ se ka san waatiw dɔn cogo min na ya rabbi ala ka ne n'aw kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ sɔn ka tiɲɛ kuma lamɛn ani ka tugu a kɔ dɔw b'a lamɛn u b'a fɔ ko ni juma kun mɔgɔ sɔn an wulila k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ la mɔgɔ sɔn an ka karamɔgɔ karisa y'a fɔ mɔgɔ sɔn an ka dutigi mɔgɔ sɔn dɔw t'a fɛ ka kɔrɔna kumakan mɛn ya rabbi ala ka hakili ɲuman di an n'o bɛɛ lajɛlen ma n'a y'a lamɛn ya rabbi ala k'a tɔ a ka ne na aw nafa a kana kɛ mɔgɔ ye n'i y'a lamɛn a ka kɛ preuve ye e ye k'i don alijana kɔnɔ mais n'a kɛra preuve ye ka lahara jɔ don k'a fɔ e tun y'a mɛn mais e banna ka tugu tiɲɛ kɔ o de ye balaw ye o de ye tɔɔrɔ ye ala ka ne n'aw kisi ala ka ne n'aw kisi k'an kɛ tulo kunnadiw ye wa k'an kɛ mɔgɔ ye fɛnɛ minnu bɛ sɔn ka baara kɛ ni tiɲɛ ya rabbi ala k'o nɔgɔya ne na aw bɛɛ lajɛlen wa hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu inshallah ta'ala ni bɛna sofra kalo tile 10 yɛrɛ ma